Hai semua, hari ini saya akan tunjukkan mengenai antivirus program iaitu Avira Antivirus. Okay, functionnya ni dia akan protect kita punya komputer daripada virus yang ada di dalam kita punya komputer atau PC. Okay, kita akan open Avira Antivirus ni. Kita boleh download apps ni di Google. Type Avira je. Lepas tu, bila dia sudah begini, kita pergi security and then virus scan. Di sini dia akan bagi kita pilihan. So, untuk full scan, kita boleh scan virus untuk the whole kita punya PC. But untuk quick scan ni, dia hanya scan di tempat yang kita pilih saja. Dia scan dengan cepat lah begitu. So better kita kalau mau check kita punya PC, kita guna full scan. That's all from me. Thank you for watching.